यार मैं ना तो दिल नहीं लगता बा माँ को टीका लगाओ मैं घर आना बा मैं नहीं रहा था नहीं था मैं टीका लगाओ मैं घर आना मैं घर आना मैं टीका लगाओ मैं घर आना मरो आप क्या खाते मरता प्या। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली टीवी। आज हम दोबारा से अमेजिंग फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पहले फैक्ट से शुरुआत करते हैं, जो ये है कि गूगल पर हर एक मिनट में 20 लाख सर्चें होती हैं, यानी कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में गूगल पर 20 लाख सर्चें लोग करते हैं, यानी कि 60 सेकंड के अंदर 20 लाख वेबसाइटें ओपन होती हैं। पुर्तगाल में किसी को सुर्ख स्याही से कुछ लिखकर भेजना बेअदबी समझा जाता है, यानी कि अगर पुर्तगाल के अंदर आप किसी को सुर्ख स्याही के साथ कुछ लिखकर अगर लव लेटर भी दे दो तो वो बेअदबी के ज़मन में आता है। ऐसा गलती से भी मत करना। पाकिस्तान दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, ये इंडोनेशिया से दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान है इंडोनेशिया के लिहाज से। दुनिया में ट्रैफिक हादसा से होने वाली अमवात की तादाद मलेरिया से होने वाली अमवात से ज्यादा है, यानी कि हादसा बहुत ज्यादा होते हैं। जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसके अंदर सिर्फ 1 कप खून होता है। इंसानी जिस्म में 8% वजन इसके खून का होता है। मच्छर ज्यादातर ओ पॉजिटिव ग्रुप वाले बंदे को ही चूसते हैं, यानी कि जिसका ओ पॉजिटिव ग्रुप होगा उसकी खैर नहीं, मच्छरों की तो उस दिन ईद होती है। हर साल कोक बनाने के लिए 79 अरब गैलन पानी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोका कोला जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है उसको बनाने के लिए हर साल 79 अरब गैलन पानी का इस्तेमाल किया जाता है। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं और सिर्फ 35,000 शंघाई में है, यानी कि शंघाई एक उनका ऐसा बड़ा शहर है जिसके अंदर 35,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, इसीलिए तो बड़ा जदीद मुल्क है, क्या समझे। लफ्ज रुपया संस्कृत जुबान का लफ्ज है और इसके मायने है चांदी का सिक्का। रुपए के नाम का पहला सिक्का शेर शाह सूरी ने 1545 में मुतारिफ करवाया था, यानी कि जो हम 1 रुपया कहते हैं तो ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है और इसके मायने है चांदी का सिक्का। और ये सबसे पहले शेर शाह सूरी ने मतलब इसको दरियाफ्त किया, इसको इजाद किया 1545 में। 1 मिनट के दौरान YouTube पर दुनिया भर से 100 घंटों से ज्यादा की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, यानी कि सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अंदर YouTube पर 100 घंटे से भी अबव, यानी कि 100 घंटे से लेकर 1000 घंटे तक भी हो सकती है। ये सिर्फ अंदाजा है कि वीडियोस अपलोड होती हैं। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। दुनिया की कुल आबादी का 10% हिस्सा बाएं हाथ से अपने काम सर अंजाम देने वाले अफराद पर मुश्तमिल है, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10% ही लोग हैं जो कि सिर्फ अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। बाएं हाथ से मतलब कि अपने तमाम काम सर अंजाम देते हैं। जो बाएं हाथ से लिखता है वो बड़ा तेज होता है, मेरी तरह नहीं होता। शहद की मक्खी 7 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी कि एक छोटी सी शहद की मक्खी है ये 7 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ती है। आप सोच सकते हैं कितनी दूर ये जाकर फूलों का रस ले आती है और शहद बनाती है। अल्लाह ताला ने छोटी सी जान के अंदर बड़ी ज्यादा एबिलिटीज रखी हैं। छापा खाने से छापी जाने वाली उर्दू की पहली किताब इखलाक व हिंदी है, जो 1803 में शाये की गई, यानी कि उर्दू में पहली किताब ही 1803 में शाये हुई थी। उससे पहले उर्दू में कोई किताब शाया नहीं हुई थी, मतलब लोग लिखा तो करते थे लेकिन शाया 1803 में हुई थी, जिसका नाम था इखलाक व हिंदी। आप सोने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद का ताल्लुक ही सुकून के साथ है। नींद आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नींद खुद ब खुद ही आ जाती है, क्योंकि इसका ताल्लुक सुकून के साथ होता है, ना कि कोशिश के साथ। इंसानी दिमाग 70% वक्त पुरानी यादों या मुस्तकबिल के सुनहरी यादों का खाका बनाने में गुजार देता है, यानी कि हमारा दिमाग 70% सिर्फ इसी बात पे इस्तेमाल हो रहा है हमने कल क्या किया था या हमने बचपन में क्या किया था, उन्हीं के खाके बनाता रहता है। इससे अच्छा है बंदा कोई ऐसी चीज सोच ले जिससे किसी का फायदा ही हो जाए। 70% दिमाग को ऐसे ही जाया कर देना है, लेकिन अच्छी बात है मुस्तकबिल को याद करना चाहिए। 15 मिनट तक हंसना जिस्म के लिए ऐसा है जितना कि 2 घंटे सोना। अब ये मत करना कि मेरे कहने पर 2 घंटे सोने के बजाय 15 मिनट हंसते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 15 मिनट जब आप हंसते हैं तो आपकी बॉडी वैसे हो जाती है जैसे आपने 2 घंटे सोया हो, लेकिन आपने 15 मिनट तक हंसते नहीं रहना, लोग आपको पागल कहेंगे। एहतियात जरूरी है। किसी भी बहस के बाद 85% लोग इन तेजी और अपने तेज जुमलों को सोचते हैं जो उन्होंने इस बहस में कहे थे, यानी कि जब बहस खत्म हो जाती है, लड़ाई खत्म हो जाती है, तो बैठ के सोचते हैं यार मैंने क्या कहा था। ऐसे हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है।
سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ یہ صرف ایک فیکٹس ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں، سردیوں میں انشاءاللہ میں ٹرائی کر کے بتاؤں گا۔ اب اس کو نوٹ کر لیں، مجھے یاد دلوانا۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ کو کھانسی لگ جائے، آپ نے چاکلیٹ کے 10 ڈبے مکا دیے، ایسا میں نہیں کہہ رہا، صرف یہ فیکٹ کہہ رہا ہے کہ سردی میں چاکلیٹ کھانے سے کھانسی چلی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا ایک لمحہ پہلے، تو یہ ایک لمحہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ ایک لمحہ کسے کہتے ہیں؟ تو آج آپ کا بھائی اس کا جواب لے کر آیا ہے کہ ایک لمحے کا مطلب ہوتا ہے 90 سیکنڈ۔ مطلب کہ ایک لمحے کو 90 سیکنڈ کہا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں ہم ایک لمحہ پہلے تو وہ 90 سیکنڈ ہوتا ہے، نہ کہ وہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے۔ 90 سیکنڈ کا ایک لمحہ ہو گیا، مجھے بھی آج پتہ لگا ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، بے شک اپنا توے پر منہ گھسا لیں، آپ یہ نہیں یاد کر سکتے کہ آپ کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا، کیونکہ خواب صرف آپ کو کچھ حصہ درمیان سے یاد رہتا ہے، کچھ آخر سے یاد رہتا ہے، شروع والا حصہ کسی کو نہیں یاد رہتا۔ اگر آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ اپنا خواب یاد رکھ سکتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اپنا خواب وہ لکھ دینا، میں پڑھ لوں گا، بلکہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ عام طور پر آپ اپنے آپ کو آئینے میں حقیقت سے 5 گنا زیادہ حسین دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اسی لیے لڑکیاں پورا دن آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ آئینہ ان کو 5 گنا زیادہ خوبصورت دکھاتا ہے، اسی وجہ سے۔ آج کل تو آئینے کا دور ہی ختم ہو گیا، آج کل تو سیلفی آ گئی ہے، لیکن اچھی چیز ہے۔ ایک سائنسی تحقیق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سائنسی تحقیق ہے کہ 90% لوگ اس وقت گھبرا جاتے ہیں جب انہیں یہ میسج آتا ہے۔ کچھ پوچھوں آپ سے، کیسا لگتا ہے یہ میسج؟ دل چیر کے اندر وڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ زمین سے سب سے نزدیک ستارہ سورج اور زمین سے 93 ملین میل دور واقع ہے، یعنی کہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین سے 93 ملین میل دور واقع ہے، لیکن سورج ایک ستارہ ہے نہ کہ سیارہ، اور یہ سب سے نزدیک ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ سورج سے بڑے بڑے کتنے سیارے کہکشاں میں گھوم رہے ہیں، جن کا ہمیں آج تک پتہ نہیں لگ سکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنا ہمارے انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کی ہے اور کئی راز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک جو عام مکھی ہوتی ہے، چھوٹی سی مکھی جسے ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر بڑی زیادہ تنگ کرتی ہے، وہ 1 سیکنڈ میں 32 مرتبہ اپنے پر ہلاتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پر آتے ہیں، بی کرتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ میں 32 مرتبہ ہلاتی ہے۔ اس سے آپ اس کی سپیڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے پر ہلتے ہوئے نظر تک نہیں آتے، ایسا لگتا ہے جیسے اسٹیبل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہم انسانوں کی بس کی بات ویسے ہی نہیں ہے۔ اگلے فیکٹس کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے 26 ملک ایسے ہیں جن کو سمندر نہیں لگتا، یعنی کہ دنیا کے 26 ملک ایسے ہیں جن میں کوئی سمندر کا کنارہ نہیں ہے۔ تو آج کے فیکٹس آپ کو کیسے لگے؟ آج کے لیے بس میرے پاس یہی تھے۔ اب ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک مارو، کیونکہ میں زیادہ فیکٹس نہیں بنا سکا۔ اب کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔